Reflexiones de Julio Alfredo, agosto de 2022, sobre el alma. Sin nada veniste a este mundo y sin nada te irás. ¿Para quién será todo lo que acumules, las riquezas que juntes y los terrenos, las casas y todos los bienes materiales? Pues de todo eso nada te llevarás cuando partas de este mundo, sino los méritos de tus obras buenas o malas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué son 60, 70 o 100 años comparados con la eternidad? Pues cuando Dios te dio la existencia, te dio un cuerpo mortal, pero también un alma inmortal, que nunca dejará de existir. Dios nos creó con amor y solo en el amor nuestras almas podrán descansar en paz. Nuestros corazones solo pueden ser felices en el amor verdadero, que es el amor de Dios. Toda nuestra vida en este mundo se reduce a tomar una decisión libre y voluntaria, estar con Dios o lejos de Dios. Elegir estar con Dios significa ir al cielo por siempre en un estado de felicidad y gozo infinitos. Rechazar a Dios hasta el último momento de vida significa estar separados de Dios por siempre, y esa es la condenación y el infierno. English version. Reflections of Julio Alfredo, August 2022. About the soul. You came into this world with nothing and you will leave with nothing. For whom will everything you accumulate, the wealth you gather in the land, the houses and all the material goods be? Well, you will take nothing of all this when you leave this world, but the merits of your good or bad deeds. What good is it for a man to gain the whole world if he loses his soul? What are 60, 70 or 100 years compared to eternity? For when God gave you existence, He gave you a mortal body, but also an immortal soul, which will never cease to exist. God created us with love, and only in love can our souls rest in peace. Our hearts can only be happy in true love, which is the love of God. Our whole life in this world is reduced to making a free and voluntary decision, to be with God or away from God. Choosing to be with God means going to heaven, forever, in a state of infinite happiness and joy. Rejecting God until the last moment of life means being separated from God forever, and that is damnation and hell. Version française. Réflexion de Julio Alfredo. Août 2022. Sur l'âme. Tu es venu au monde sans rien et tu repartiras sans rien. Pour qui sera tout ce que vous accumulez? Les richesses que vous rassemblez et la terre, les maisons et tous les biens matériels? Eh bien, vous n'emporterez rien de tout cela en quittant ce monde. Mais le mérite de vos bonnes ou mauvaises actions. À quoi bon pour un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sont 60, 70 ou 100 ans par rapport à l'éternité? Car lorsque Dieu vous a donné l'existence, il vous a donné un corps mortel, mais aussi une âme immortelle, qui ne cessera jamais d'exister. Dieu nous a créés avec amour. Et c'est seulement dans l'amour que nos âmes peuvent reposer en paix. Nos cœurs ne peuvent être heureux que dans le véritable amour, qui est l'amour de Dieu. Toute notre vie dans ce monde se réduit à prendre une décision libre et volontaire, être avec Dieu ou loin de Dieu. Choisir d'être avec Dieu signifie aller au ciel, pour toujours.
dans un état de bonheur et de joie infinie. Rejeter Dieu jusqu'au dernier moment de la vie signifie être séparé de Dieu pour toujours et c'est la damnation et l'enfer. Rejecting God until the last moment of life means being separated from God forever and that is damnation and hell.